ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून बुधवार दिन संध्या समय घरर यही गोटे जगार जाली दिंतु गोटे दीप। आपणकर धनजनित समस्या एक मास मध्य सुझीज एवं आपणक घर को धन आसबार मार्ग खोलीजिब एवं माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा रहिब। तेबे जदि आपण मानक निकटरे देवस्नान पूर्णिमार संध्या पूर्वर यही भिडटी पहुँची सारी तेबे एहाको अणदेखा करंतु नाही। घरर यही गोटे जगार दीपटी को प्रज्वलन करने द्वारा आपणक जीवनर जहाँ भी किछि धनजनित समस्या लगी रही चाकरी क्षेत्र में उन्नति करिपारुनाहांती तेबे आपणकर समस्त बाधाविघ्न दूर होइजिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, समुद्र मंथनरु जेबे शरत पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी आविर्भाव होइतिले सेथिपाई एही पूर्णिमाटी माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। सेथिपाई जेउ भी मनीष निज घरे देवस्नान पूर्णिमा दिन संध्या समय रे गोटे दीप को प्रज्वलन करिदेबे तेबे तांक जीवन रे जहाँ भी किछि धनजनित समस्या अछि सबुदिन पई दूर होइजिब। दर्शक बंधु, आउ गोटे कथा, जो भी व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्णिमा यही गोटे जगार दीपटी को प्रज्वलन करिथांती सेमानंक परिवार उपरे लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद वर्षा होइथाए। दर्शक बंधु, आपण माने अनेक कर्म करिबा परे भी जदि आपणको सफलता मिलुनाही तेबे आपण माने केवल घरर यही गोटे जगार दीपटीए लगाई करी देखंतु। जेहेतु यही उपायटी अत्यंत सरल अटे सेथिपाई आपण बहुत सहजरे यही उपायटी को करि परिबे। आपण माने थरे मात्र परीक्षा करी देखंतु, एथिरे आपणकर टंकाटे भी खर्च हेबो नाही। किंतु जदि आपण माने यही उपायटी को करि दियंती तेबे आपणकर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। प्रत्येक पूर्णिमार किछि ना किछि महत्व रहिछि। जेहेतु यही पूर्णिमाटी देवस्नान पूर्णिमा रहुछि, हिंदू धर्म रे देवस्नान पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण बोली माना जाइथाए। शास्त्र रे मध्य मान्यता अछि जे ज्येष्ठ मासर पूर्णिमा को देवस्नान पूर्णिमा बोली कुहा जाइथाए। यही दिनटी समस्त कार्य पई अत्यंत शुभ दिन अटे। जदि आपण माने कौनसी कार्य को करिबा पई चिंता करिथिले एवं आपण ताको आरंभ करि पारु नथिले तेबे देवस्नान पूर्णिमा परठारु आपण माने सेही कार्यटी को करिबा द्वारा आपणकर सेथिरे बहुत शुभ फल मिली पारिबो। एवं जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले सेमानंको मध्य सुख समाचार मिलिबा पई जाउछि। दर्शक बंधु, सेथिपाई आपण माने निज घरे यही दीपटी को जालिबा पई जेमिति भूलिबे नाही। देखिबे दीपटी को लगाइबा मात्रे आपणकर जन्म जन्मांतरर दुख दरिद्रता सबुदिन पई दूर होइजिब। सेथिपाई मु आपण माननको भिडियोर आगरे गोटे गोटे नियम बुझाई करी कहिबी। सेथिपाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। काहेकि ना जदि आपण माने अधारु एही भिडियोटी को छाड़ी देउछंती तेबे आपण माने बहुत किछि मूल्यवान कथा को हराई देबे। जदि आपण माने ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती, भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनल टे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। जदि आपण मानक निकटरे देवस्नान पूर्णिमार संध्या पूर्वरु एही भिडियोटी पहुंची सारिछि तेबे एही भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु, जहा द्वारा आपण माने मध्य अन्य मानकर सहाय्य करि परिबे एवं सेमाने मध्य एही उपायटी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न हेबे। दर्शक बंधु, आज जे उपायटी मु आपण मानकु कहिबा पई जाउछि आपण माने सेही दीपटी को लगाइबा द्वारा आपणकर बहुत सारा पैसा खर्च हेबो नाही, जहाँकि आपण माने दीपटी को प्रज्वलन करिबा द्वारा आपणक जीवनरो धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। देखंतु, आपण माने धन को अर्जन करिबा पई बहुत सारा उपाय करूछंती, किंतु जदि आपण माननको सेथिरु कोनोसी शुभ फल मिली पारु नाही तेबे आपण माने पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन एही गोटिए दीप को प्रज्वलन करी देखंतु। आपण माने याको करिबा द्वारा निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। जेमिति कि आपण माने जानिथिबे कर्म करिबा द्वारा मध्य आपणकर भाग्य बदली जाइथाए। दर्शक बंधु, कर्मर अर्थ चाकरी करिबा किंबा पाठ पढ़िबा किंबा टंका रोजगार करिबा एही जगारे से कथा नुहे। आपण माने ईश्वरंक भक्ति रे केउ सब कर्म करूछंती जहा द्वारा आपणकर भाग्य परिवर्तन होई परिबो।
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜମାରୁ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କେବେ ହେଲେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରଟି କେବେ ହେଲେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ନଥିବ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ସହିତ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଏମିତିକି ଏକାଦଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷକୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସତର୍କ କରାଇବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁବାର, ସୋମବାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛଟି ଦେବବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଦିନରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କହିଦେଇ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଗଛଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦିନ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ
एवं से दीपटी को आपण माने अटारे प्रस्तुत करिवे एवं सोरिष तेल द्वारा से दीपटी को प्रज्वलन करिवे। दर्शक बंधु दीपटी को प्रस्तुत करने समय रे गोटिए कथार ध्यान रखिबे। जेतेबेले दीपटी को प्रस्तुत करिवे जेमिति सेही दीपर चारोटी सलिता रहुथिबो जेमिति आपण माने स्क्रीन उपरे देखि पारुछंती। आपणको केवल अटारे ही सेही दीपटी को प्रस्तुत करिवार अछि। दर्शक बंधु जदि आपण माने अटा द्वारा दीपटी को प्रस्तुत करि पारु नाहंती तेबे आपण माने बाजार रु मध्य एही दीपटी को किणी करी आनी परिबे एवं सेही दीपटी रे अलैच पकाई जाली देबे। दर्शक बंधु आपण माने सेही दीपटी को जालिबा समय रे घियर किंबा सोरिष तेलर व्यवहार करि परिबे। आज संध्या समय रे एही ओस्त गछ मूल रे दीपटी को प्रज्वलन करिवे एवं से दीपटी को जाली सारिबा परे माँ लक्ष्मी को आपण माने निवेदन करिवे जे आपणक घरे माँ लक्ष्मी स्थिर भाव में बास करिवे। एवं दर्शक बंधु आपण माने पूर्णिमा दिन निज घरे खीरी को प्रस्तुत करंतु कहीं ना माँ लक्ष्मी को खीरी बहुत पसंद होई थाए। यह सहित आपण माने आजिर पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा दिन निज मुख्य द्वार दुई पार्श्व हलदी रे स्वस्तिक को अंकन करंतु। जदि भी आपण माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती तेबे आपण माने निज मुख्य द्वार सामने मध्य गोटिए घियर दीप को प्रज्वलन करि परिबे जहा द्वारा स्वस्तिक अंकन करी आपण माने सेही दीपटी को प्रज्वलन करिबा द्वारा आपणकर वर्ष वर्षर धनजनित समस्या खूब शीघ्र दूर होई जिवो। दर्शक बंधु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार आउ गोटे उपाय आपण मानको कहि रखिबी। आपण माने जेतेबेले तुलसी गछर पूजा करूचंती तेबे तुलसी गछ मूल रे आपण माने कंचा क्षीर को अर्पण करंतु। यह करिबा द्वारा लक्ष्मी नारायणकर विशेष आशीर्वाद आपणक परिवार उपरे सदासर्वदा रहिबो। यह परे जो स्थान रे कंचा क्षीर को ढालिथिबे सेही माटी को निज मथारे तिलक हिसाब रे लगाई दियंतु। यही उपायटी आपणकर शत्रु मानकर नाश करि देई थाए। तेबे दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण मानकु कहिली जे सेही चारोटी सलिता थिबा दीप को आपण माने निजर मुख्य द्वार हेउ किंबा ओस्त गछ मूल रे हेउ संध्या समय रे निश्चय जाली दियंतु। जदि संध्या समय रे आपणको समय हेउ नाही तेबे राति समय रे मध्य आपण माने जाली परिबे। किंतु आपण माने देवस्नान पूर्णिमा दिन घरर एही जगार दीपटी निश्चित भाव में प्रज्वलन करंतु। तेबे दर्शक बंधु यह तो थिला सेही विशेष उपाय जाहाकु करिबा द्वारा आपणकर वर्ष वर्षर धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिवो। जदि आपण मानकु भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भक्ति सहकारे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आज पई रहुछि नमस्कार।